भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 25 जून 2024 को एक अनबाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की गई और एक वाजे मेजॉरिटी से पास की गई। 368 इसके हक में और 7 वोट इसकी मुखालफत में कास्ट किए गए। मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि अनबाइंडिंग का मतलब ये है कि बाइडेन गवर्नमेंट की जानिब से ये रेजोल्यूशन नहीं है और ना ही बाइडेन गवर्नमेंट इसको हम पर नाफज करने या हम पर फोर्स करने की बाउंड है या जिम्मेदार है। ये रेजोल्यूशन कहती क्या है? This resolution expresses strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections. बहुत मेहरबानी जनाब अमेरिका बादशाह आपकी। It calls on the president to work with Pakistan to uphold democracy, human rights and the rule of law. यानी वो अपने सदर को कह रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ काम करें अपहोल्ड करने के लिए डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स और कानून की हुक्मरानी को। The resolution also urges Pakistan to uphold democratic institution and human rights. जनाब ये एक बहुत ही ऑफेंसिव किस्म की रेजोल्यूशन थी और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका जवाब बहुत करारा दिया और कहा ये उस मुल्क का ईवान नुमाइंदगान कह रहा है जिसने गुज़िश्ता एक सदी में सारी दुनिया में अनगिनत जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा। जनूबी अमेरिका से मशरिक वस्ता से वियतनाम तक करोड़ों इंसान अमरीकी इस्तेमार की भीड़ चढ़ गए और आज अमेरिका फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल कशी की सहूलत कारी का सरगना है। अपने 2016 और 2020 के सदारती इलेक्शन के गैर मुनसफाना और धांधली शुदा होने के बारे में अमरीकी अवाम बहुत अच्छी तरह जानती है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने भी फौरन अपना एक रिस्पांस दिया। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इस रेजोल्यूशन की टाइमिंग की क्या अहमियत है, जबकि हमारे वजीर आजम ने रिसेंटली चाइना का विजिट किया, चाइनीज वजीर साहब भी तशरीफ लाए, सीपैक 2 को दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है और चाइना के पाकिस्तान में सक्सेसफुल जनरल इलेक्शंस पर जो मुबारकबाद की खबर थी वो भी अमरीकियों तक पहुंची होगी और अमेरिका बादशाह कह रहा है कि सबसे गंदे इलेक्शन हुए हैं और फौज को आपको आईनी तौर पर कंट्रोल करना होगा। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, फॉरेन पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अमेरिका को ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी करारदाद किसी मुल्क के बारे में पास कर दें, वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से करते हैं। इस वक्त उनका इंटरेस्ट जो है ना वो है सीपैक के ख़िलाफ़, और उस सीपैक के ख़िलाफ़ वो चाहते हैं कि इंतशार फैले और वो ये भी चाहते हैं कि इमरान ख़ान को बाहर निकाला जाए और वो सड़कों पे आएँ, शोर शराबा मचाएँ, इंतशार फैले और उससे वो अपने मकासद पूरे करें जो उनके नहीं हो पा रहे। बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा अटैक्स मुसलसल, ताकि सीपैक के हवाले से चीज़ें न चल पाएँ। इंडिया भी शिद्दत के साथ उनके साथ इन्वॉल्व है। अब इन सारी हरबों के बावजूद भी उनका कुछ कसर नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा चलिए इलेक्शन वाला ये शोर शराबा दोबारा छोड़ते हैं। डोनाल्ड डू उनके पास कई आए कई गए, इस जैसे जो उनके पास अफसरान हैं वो सैकड़ों के हिसाब से, तो एक नहीं तो कई डोनाल्ड डू उनके पास होंगे। कल को किसी को याद भी नहीं होगा कि डोनाल्ड डू कौन था, या पिछले जो इक़्तिदार में जो लोग आते रहे वो भी उनको याद नहीं होंगे उनको किस नाम से आए। तो लेकिन हमारे मुल्कों में आके क्या वो फसाद खेलते रहे और क्या कुछ हमारे साथ वो करते रहे, वो एक बड़ा शाखसाना है और वो एक बड़ा हमारे लिए अफसोसनाक है कि हमने उन तमाम क्या लेकिन न सिर्फ लोगों को बर्दाश्त किया, उनकी पॉलिसियाँ चलाई। अब जाके एहसास होता है कि वो जो फ़ैसले किए गए थे कि हम अमेरिका के साथ रहें, उसमें ठीक है किसी हद तक दानिशमंदी होगी, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम कंबल को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ रहे। तो अमेरिका ऐसा चिमड़ा है हमें, अब IMF हो गया, कुछ भी हो, ऐसी ऐसी चीज़ें उसने हमारे साथ जोड़ दी हुई हैं, कर्जे
یہ ایسی کہ ہمارا بجٹ کا 60-70% صرف قرضے میں جاتا ہے، اور وہ قرضہ IMF اور وہ امریکہ کی وہ ہمیں ڈالی ہوئی عادت ہے جو ہماری معیشت کو، ہمارے ملک کو جو ہے وہ تباہ کر کے اس نے رکھا ہوا ہے۔ وہی انڈیا ہے، اس کو بھی قرضے دیتا تھا، انڈیا کو کہاں سے کہاں اس نے پہنچا دیا۔ پاکستان کو اس کی کوشش یہ ہے کہ دبا کے رکھے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے بندے نکلیں جا کے فلسطین میں لڑنا شروع کر دیں، اور بھی جگہوں پہ جا کے ایسا کچھ نہ کرے۔ تو وہ کافی طریقے سے انہوں نے پاکستان کو کنٹین کیا ہوا۔ اب بار بار ایک ہی چیز ہم کہتے ہیں، اور بڑے عرصے سے میں تو کہتا آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی اکانومی ٹھیک کریں، پھر باقی چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ ایک دفعہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے، دین پھر آپ کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی کھیل سکتے ہیں۔ آپ کے لوگ جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوں، آپ کے بچے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوں، اچھے عہدوں پہ ہوں، ملک ترقی کر رہا ہو، تو دین پھر آپ ایسے پنگے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے۔ امریکہ جو مرضی کر لے، اس وقت امریکہ کا پلہ بھاری ہے، بڑا ملک ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں اور یورپ میں تقریباً 40-50 کے قریب ملک ہیں۔ تو دونوں امریکہ اکیلے ہی یورپ کے برابر ہے، اور دونوں ہی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور دونوں ہی ترقی یافتہ ہیں۔ ہم ترقی پذیر اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزوں میں، ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم امریکہ سے کہتے ہیں ذرا ہمیں بندوق دینا، ہم نے تمہیں گولی مارنی، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں، تو ایسے تو وہ بندوق نہیں ہمیں دے گا۔ تو اس لیے امریکہ کے خلاف ہم باتیں ضرور کر سکتے ہیں، دعوے ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ایکشن ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ اس چیز کو رکھیں کہ ملک ترقی کرے۔ ہم کمپرومائزز پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے پھسلتی رہتی ہیں، جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے، جو اس وقت باقی کہہ لیں کہ ہوسٹائل سچویشن ہے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک سہارا ہے، اور وہ ہے سی پیک کا، جو ہمیں ترقی کروائے گا۔ تو اللہ کرے وہی چل پڑے تو ہمارے لیے کچھ بہتری ہو جائے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، میں آپ سے 100% ایگری کروں گا کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سی پیک کسی طرح سے نہ چلے، پاکستان کے چائنا سے تعلقات بہتر نہ ہوں، ہم امریکیوں کی یوکرین میں سپورٹ کریں، پاکستان چائنا اور رشین بلاک کو چھوڑ دے، پاکستان ہندوستان سے کشمیر پر بات نہ کرے، فلسطین پر ہونے والے اسرائیلی مظالم پر پاکستان خاموش رہے۔ امریکہ جیسے ملکوں کا کوئی دوست یا یار نہیں ہوتا، ان کے خطے میں صرف انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس ریزولوشن کا صحرا اپنے سر لے رہی ہے اور خوب ناچ اور گا رہی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔